Tiya. Kaso hindi ko pa tapos yan. Pakinisin pa natin yan. Tente. Nilinisan ko pa yan guys, oh. Kine-cleanse ko pa siya. Yan yung magneto auri natin. Magneto auri. Magnetum yan, ha? Magnetum auri. Linisan pa natin yan, oh. Tingnan nyo, pangit po. Magnetum auri, no? Solid talaga pagkaawin, no? Ito kasi ano to, eh, skim coat lang yan guys, skim coat. Tinin. Yan yung mga kristal yan. Kristal yan. Ni-cleanse ko siya na insenso. Insenso yan guys. Yan yung amulet.